শান মুসলমান দেখো না, কোরআনে এত নবীজির শান মুসলমান দেখো না, ইমানদার দিওয়ানা যেতে চাই মদিনা, ইমানদার দিওয়ানা যেতে চাই মদিনা। কোরআনে এত নবীজির শান মুসলমান দেখো না, কোরআনে এত নবীজির শান মুসলমান দেখো না, ইমানদার দিওয়ানা যেতে চাই মদিনা, ইমানদার দিওয়ানা যেতে চাই মদিনা। খাইবার প্রান্তে আলীর কোলে নবী সাইয়েদেনা, আসরের নামাজ কাজা হয়ে যায় নবীকে জাগাই না। ডুবন্ত সূর্যকে ডাক দিয়ে বলে নবী, ডুবন্ত সূর্যকে ডাক দিয়ে বলে নবী, আলী নামাজ পড়ো না। ডুবন্ত সূর্যকে ডাক দিয়ে বলে নবী, আলী নামাজ পড়ো না, ইমানদার দিওয়ানা যেতে চাই মদিনা, ইমানদার দিওয়ানা যেতে চাই মদিনা। দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जोरे बोले ना सुभान अल्लाह। এতগুলো মানুষ আরো জোরে হবে না সুবহান আল্লাহ। ও শহরে মোহব্বত जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने क्या घर पे छोड़ाए, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत, वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुग़ाबत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला পরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ